Prolazimo 10 stvari na koje je dobro obratiti pozornost da ostanete hladne glave kad saznate da ste dobili dijete s poteškoćama u razvoju. Prije toga, samo kratko, ja sam tata malom Petru koji je momak s nekoliko desetaka dijagnoza. Ako gledaš ovaj video, postoji velika šansa da si ti jedan takav tata ili mama. I vrlo vjerojatno dijelimo iste emocije i strahove. Uplašeni smo, ljuti i stalno smo u fight or flight modu, svjesno ili nesvjesno. Znam da vjerojatno znaš što je to, ali važno je ponoviti. Fight or flight, odnosno bori se ili bježi, je naš urođeni biološki mehanizam preživljavanja. Kada mozak osjeća opasnost, on preplavi tijelo hormonima stresa, adrenalin i kortizol. Srce brže kuca, mišići se napinju, a fokus se sužava. Tijelo se priprema na jednu od dvije reakcije, borba ili bijeg. I to nije tako strašno, čak što više, to nam često spašava život. Ali problem nastaje kad taj mehanizam koji je dizajniran za kratkoročne opasnosti bude prisutan svaki dan cijelo vrijeme. Kod roditelja djece s poteškoćama stres je često kroničan. I okidači tog stresa su svakodnevni izazovi, dijagnoze, birokracija, ispadi bijesa, osjećaj nemoći, strah za budućnost ili pogledi okoline. Evo kako se te reakcije konkretno manifestiraju u roditeljstvu. Fight mode ili borba, to je često gorivo koje roditelje tjera da budu odvjetnici svojoj djeci. Iako korisno, može biti iscrpljujuće. Stalno skeniranje okoline tražeći potencijalne probleme ili okidače za dijete, spremnost na borbu s birokracijom, školom, liječnicima ili osiguranjem kako bi se dobila prava. Ili kratak fitilj kod kuće jer je razina stresa stalno visoka. Pokušaj menadžmenta apsolutno svake situacije kako bi se izbjegla katastrofa. Flight mode ili bijeg. Kada je realnost preteška, mozak traži izlaz. To nije znak slabosti, nego pokušaj zaštite i povlačenje od prijatelja i obitelji jer je preteško objašnjavati situaciju ili saslušati dobronamjerne savjete koji ne pomažu. Ignoriranje novih simptoma ili odgađanje dijagnostike jer se trenutno ne možete nositi s još jednom lošom viješću. Pretjerano visenje na mobitelu, sanjarenje o drugačijem životu ili rad do kasno u noć samo da se izbjegne kaos kod kuće. Ali postoji još jedan način rada koji se često ponavlja, a to je freeze mode ili smrzavanje. To je ona situacija kada ne možete ni pobjeći ni boriti se. Imate hrpu papira za ispuniti ili terapija za odabrati, ali jednostavno ne možete početi. Osjećaj da funkcionirate na autopilotu. Odrađujete dan bez prave povezanosti s okolinom. Zašto je ovo važno prepoznati? Život u konstantnom stanju bori se ili bježi dovodi do sagorijevanja. Ameri to zovu burnout. Tijelo se ne stiže oporaviti pa se pojavljuje kronični umor. Javljaju se problemi sa spavanjem, anksioznost i pad imuniteta. Sve ono najgore. Važno je zapamtiti da ako se prepoznajete u ovome, to ne znači da ste loš roditelj. To znači da ste ljudsko biće pod ogromnim pritiskom. Vaš živčani sustav radi točno ono za što je dizajniran. Pokušava vas zaštititi od opasnosti, samo što ta opasnost nikada ne prestaje. Prije nego krenemo na ovih 10 stvari, evo 4 brze vježbe za prevariti mozak kad nam je svega preko glave. Evo prvo, produženi izdah. Kada smo pod stresom, dišemo plitko i brzo. Udisaj ubrzava rad srca, a izdisaj ga usporava. Udahnite kroz nos i brojite do 4. Zatim izdahnite kroz usta, kao da pušete kroz slamku, brojeći do 6 ili 8. Čim je izdah duži od udaha, šaljete biološki signal živčanom sustavu da se smiri. Dovoljno su 3-4 takva ciklusa. Drugo, izbacivanje te fight energije kada tijelo želi borbu, a vi morate ostati mirni. Ta energija mora negdje otići. Nekoliko čučnjeva, sklekova, skokova, bilo što. Ono za što vam treba najmanje pripremanja. Djeluje instantno i bit ćete sami sebi zahvalni. Treće, hladan šok. Ako se osjećate kao da ćete eksplodirati
ili zaplakati, umijte se hladnom vodom. To aktivira takozvani ronilački refleks koji automatski usporava rad srca kako bi tijelo sačuvalo kisik. To je fiziološki prisilni restart za živčani sustav. I četvrto, otresanje. Znate ono dok se protresete nakon neke stresne situacije? Nije to bez veze. Doslovno protresite ruke, noge, cijelo tijelo nekih 30 sekundi. To pomaže u otpuštanju tenzije koja se nakupila u mišićima tijekom stanja pripravnosti, odnosno tog smrzavanja. Evo, 4 jednostavne mini vježbe, ali nemojte pokušavati zapamtiti sve. Dovoljna je samo jedna. I da, zvuče i izgledaju smiješno, ali stvarno djeluju. Sad kad smo na brzinu prošli ono osnovno što će nas držati koliko toliko normalnima kad zaguste, ajmo mi na tih 10 stvari za preživljavanje u prvoj godini. I ne budemo odugovlačili i komplicirali, kratko i jasno. Dopušteno ti je tugovati. Svi će ti reći samo budi jak. Glupost. Izgubio si viziju djeteta koje će igrati nogomet. Isplaći to. Odi trčati, odi odigrati partiju nečega, odi u šetnju, što god tebi odgovara. Tek kad pokopaš tu iluziju, možeš voljeti to dijete koje je ispred tebe. Nekome treba više, nekome manje, ali riješi to, tvoji te trebaju. Ne googlaj dijagnoze u 2 ujutro. Naći ćeš najgore scenarije. Slušaj svog doktora i nađi jednog, drugog pa i trećeg za drugačije mišljenje. I to je to. Apsolutno svaki naš mali borac je priča za sebe i nema ih smisla uspoređivati. Papirologija je svetinja. Izgradi sistem. Sustav nije dizajniran da ti pomogne, nego da te umori. Tretiraj HZZO kao firmu. Sve kopiraj, sve traži napismeno, ako nije na papiru, nije se dogodilo. Odmah kupuj fascikle, slaži papire po bilo kakvoj grupaciji, po bolnice, doktori, terapeuti, kako god. Bitno je da sve čuvaš. I bonus, sve slikaj i stavljaj na kompjuter i na Google Drive, za svaki slučaj. Tvoja žena nije tvoj terapeut. I obrnuto. Ona prolazi istu situaciju, ne iskaljuj se na njoj, budite tim. Kad ona pada, ti vučeš. Kad ti padaš, ona vuče. U svakoj vezi je bitno biti onaj koji će se prvi smiriti, ali u ovakvim vezama pogotovo. Lijepo je Rocky Balboa rekao, nije bitno koliko jako udaraš, nego koliko jake udarce možeš primiti i nastaviti ići naprijed. Prijatelji će nestati i to je ok. Neki ljudi se neće znati nositi s tim, prestat će zvati, neka odu. I nemojmo biti licemjerni, svi smo takvi. Okrećemo glavu stvarima koje nas se ne tiču, a sad odjedanput kad smo se našli u takvoj situaciji, očekujemo od svih da razumiju. Neće, niti ne moraju. Pronađite si ljude kojima je stalo i cijenite ih. Spavanje je najbolje oružje. Umoran roditelj donosi loše odluke i ne radi svoj posao dobro. Spavaj kad god možeš. Kava nije zamjena za san. Ja isto, kad radim ove videe, mijenjam dobar san za to da editiram. Nekad si jednostavno ne mogu pomoći jer ako ne radim nešto kreativno, nisam zdrav. Pa sam nervozan i idem na živce sam sebi, pa onda i svima oko sebe. Tako da treba balansirati, ali da, san je zakon. Male pobjede su najveće pobjede. Tvoje dijete možda neće zabiti gol niti koš, ali kad prvi put podigne žlicu, slavit ćeš kao da je osvojio ligu prvaka. Nauči vidjeti te male pobjede. Nas to gura dalje. Petar nas uvijek iznenadi s nečim novim i time nam da vjetra u leđa. Nekad je to svaki tjedan, a nekad nemamo ništa novo mjesecima. I to je ok, idemo njegovim tempom. Raspitaj se o financijskim pravima. Bez srama. Imaš prava i ta prava nisu tu bez veze. Doplatak, invalidnina, roditelj njegovatelj, dobro se raspitaj o svemu jer nitko ti neće dati na papiru sve što te ide. Vrlo često se moraš dugo i opširno raspitivati. Tako je to složeno i u takvom svijetu živimo. Gledajući s poslovne strane to je samo logično jer ljudi s invaliditetom ne mogu doprinijeti društvu, jel tako? Ne, naravno da mogu. To su gluposti i to su alati kojima se koriste oni čiji je posao da čim više novaca ostane kod njih. Ali nemoj se osjećati krivim i nemoj posustati. To nije milostinja, to je tvoje. Treba će ti za terapije, nažalost. Oprema je bitna. Kupi dobra kolica, kupi dobar i kvalitetan auto, kupi dobar madrac, tvoja leđa su tvoj alat. Ako ti odu leđa,
tko će ti nositi dijete? Isto tako ne kupuj ono što ti ne treba. Sad je idealan trenutak za naučiti se budžetirati ako već nisi, jer to je neophodno. Ne govorim napamet, sebe navodim kao primjer. Ne pamtim kad sam zadnji put nešto potrošio, a da nisam zapisao i onda na sljedećoj plaći to sve još jedanput prošao na papiru sa ženom i prokomentirao. Riješi se smeća, uzimaj kvalitetu. I materijalnu i duševnu. Odi u kazalište jednom mjesečno. Odi u šetnju svaki dan, koliko god kratko. Nisi sam, ima nas puno, samo smo tihi jer smo umorni. Tihi smo jer se ne želimo nametati i ne želimo zamarati ljude oko nas, jer svi imaju svoje probleme, ali evo, ja nisam tiho, tu sam za što god treba, za popričati, za pojadati se, za probati nešto napraviti i podići tu svijest, približiti taj naš svijet svima ostalima, da se možemo bez srama otići prošetati, podružiti ili ne daj Bože sjesti u restoran s kolicima i respiratorima i aspiratorima bez osuđivačkih pogleda i zgražanja. Tu smo. Držite se ljudi, odrađujete vrhunski posao. Da, jedna bonus stvar. Ne mogu si pomoći. Crni humor je lijek. Smijat ćeš se stvarima koje bi druge užasnule. Kad se dogodi neko s***nje, doslovno ili figurativno, ponekad je jedina opcija smijeh. I to ne znači da ne voliš svoje dijete, to znači da čuvaš razum. Humor je ispušni ventil. Tu sam opet ja najveći krivac i često moj smisao za humor izaziva veće zgražanje od svega ostaloga, ali u mojoj situaciji, ako se ne smijem problemu, onda nas je problem pobjedio, a nas ne može nikakav problem na ovom svijetu pobijediti. Sad sam gotov. Aj, čao. Da ne zaboravim spomenuti, krenuli smo PNB podcast. To je platforma na kojoj želimo skupljati mišljenja, savjete i praktična rješenja za ovaj naš svijet s poteškoćama u razvoju. Tako da, ako ti to zvuči zanimljivo, baci oko i uho. I ako želiš doći u podcast ili nekoga poznaš, javi nam se u komentaru, na Fejsu ili na Instagramu. Hvala i vidimo se.